جھکے تھے نہ کبھی جھکیں گے۔ عالم اسلام کی پہلی جوہری طاقت بننے کے 25 برس مکمل ہونے پر ملک بھر میں کل یوم تقبیر ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو کامیاب ایٹمی تجربات کیے۔ یہ صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک عظیم فتح کا دن ہے۔ 9 مئی کو عمران خان اور اس کے سپورٹرز نے ریڈ لائن کراس کی۔ کوئی جمہوری ملک اس طرح کے رویوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں کوئی مارشل لا نہیں ہے۔ ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم الیکشن کرانے کے پابند ہیں۔ آئندہ الیکشن کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی CNN سے گفتگو۔ مسلم لیگ نون نے اپنے ہر دور حکومت میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ پی ٹی آئی ملک کو نقصان پہنچانے کے ایجنڈے پر کام کر رہی تھی۔ عمران خان نے 4 سال میں ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ انجینئر امیر مقام کی سوات میں میڈیا سے گفتگو۔ مبینہ آڈیو لیک سے متعلق انکوائری کمیشن اجلاس کی مزید کارروائی روک دی گئی۔ مزید کارروائی نہیں کر سکتے۔ آج کی کارروائی کا حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ حلف کے مطابق اپنے فرائض آئین اور قانون کے مطابق ادا کریں گے۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب۔ حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والے اب دوڑیں لگا رہے ہیں۔ تبدیلی غرق ہو گئی۔ چور اور ڈاکو جیل جانے سے خوف زدہ ہیں۔ لیڈر جیل جانے سے نہیں ڈرتے۔ خواتین اور کارکنوں کو ڈھال بنانے والا لیڈر نہیں گیدڑ ہوتا ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا وہاڑی میں یوتھ کنونشن سے خطاب۔ علی زیدی کا سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے رہا ہوں۔ علی زیدی۔ پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری۔ سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار اور چیف آرگنائزر سیف اللہ اور ابرار الحق نے راہیں جدا کر لیں۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے ذمہ داروں سے کوئی رعایت نہ برتنے کا مطالبہ۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو راولپنڈی پر حملہ کرنے والے ایک اور شرپسند کی شناخت۔ راجہ ماجد حسین دھنیال پی ٹی آئی شمالی پنجاب کا سینئر نائب صدر اور مرکزی سیکرٹری لیگل افیئرز جیسے اہم عہدوں پر فائز رہا۔ راجہ ماجد حسین دھنیال جی ایچ کیو پر حملے سے قبل مظاہرین کو اکساتا رہا۔ ریاست مخالف شدید نعرہ بازی اور توڑ پھوڑ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر وال آف شیم تیار۔ وال آف شیم پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بینرز آویزاں۔ بینرز پر یوم مذمت غدار پاکستان کا نعرہ بھی درج۔ بینرز اسلام آباد کے چہری چوک روڈ اور اے ٹی سی کے باہر آویزاں۔ افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ ملک کے مختلف حصوں میں ریلیاں۔ شہداء اور غازیوں کی تکریم اور تعظیم کا عزم۔ اپنے شہداء کی مقروض ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی۔ انتشار اور فساد پھیلانے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور معاون خصوصی ملک احمد خان کا ریلی سے خطاب۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سمن آباد انڈر پاس پروجیکٹ اور پنچ ہاؤس کا دورہ۔ منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ تعمیراتی کاموں میں سست روی قطعاً برداشت نہیں۔ اعلیٰ معیار یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت۔ آر ایس ایس اور ہندوتوا کی شدت پسند سوچ۔ امریکہ بھی پہنچ گئے۔ امریکی صدر کو قتل کی دھمکی دینے والا بھارتی نژاد نوجوان واشنگٹن میں گرفتار۔ واقعہ مودی سرکار کی ہندوتوا اور آر ایس ایس کی شدت پسندانہ نظریے کا نتیجہ ہے۔ تجزیہ کاروں کی رائے۔ ترکیہ میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کل ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ متحدہ پارلیمان اور صدارت کے لیے ووٹ ڈالیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا حامیوں سے خطاب۔ حریف کمال کلیچ دارو اوغلو کامیابی کی صورت میں ترکیہ کے مرکزی بینک کو خود مختار بنانے کا اعلان کیا۔ یوکرین کے مختلف علاقوں میں شدید لڑائی جاری۔ دنپیرو شہر میں مرکز صحت پر روس کی جانب سے داغا گیا میزائل گرنے سے 2 افراد ہلاک، 23 زخمی ہوئے۔ یوکرینی حکام۔
कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स रस्साकशी में पाकिस्तान रेलवेज टाइटल के दिफा में कामयाब। ताइक्वांडो में पाकिस्तान आर्मी के 31 तिलाई तमगे। मेडल्स टेबल पर आर्मी के तमगों की डबल सेंचुरी, वापडा की दूसरी और नेवी की तीसरी पोजीशन। और 21 मराहिल में मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रांड टूर जीरो डी इटालिया। 19वां मरहला कोलंबिया के सैंटियागो बोइट्रागो के नाम रहा। बोइट्रागो ने 183 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 28 मिनट और 7 सेकंड्स में तय किया। बरतानिया के ग्रैंड थॉमस की मजमूई बरतरी बरकरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। शेर सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। झुके थे ना कभी झुकेंगे। आलम इस्लाम की पहली जोहरी ताकत बनने के 25 बरस मुकम्मल होने पर मुल्क भर में कल यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। यौम तकबीर मुल्क की तारीख में एक ऐसे जुर्रतमंदाना फैसले का दिन है जब पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एटमी धमाके किए और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक अजीम फतह का दिन है। पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को कामयाब एटमी तजुर्बात किए थे। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वफाक वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें तहरीक अदम के ज़रिए हटाया गया। इमरान खान को जब शिकस्त नजर आई तो उन्होंने अपने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 9 मई को इमरान खान और उनके हामियों ने रेड लाइन क्रॉस की और कौमी अमलाक और अस्करी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। Let me clarify, Mr. Imran Khan was ousted almost 1 year ago. And since he was ousted, he's the first prime minister in the history of the country who's democratically ousted through a vote of no confidence. Instead of accepting his defeat, he went on to incite violence amongst his followers, and he has been campaigning for full 1 year, and government has never arrested him or arrested any of his supporters. But on 9th May, Mr. Imran Khan and his supporters crossed the red line that no democratic country would allow. And I would also humbly like to say that would United States pardon all those arsoners who attacked Capitol Hill and carried out hooliganism and kind of terrorist activities on the street of Washington, D.C. Similarly, on May 9th, Mr. Imran Khan's followers, under a very pre-planned strategy, attacked very critical, vital national buildings, military installations, military air bases. They burned schools, they burnt ambulances, they burned public infrastructure. एक सवाल के जवाब पर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि सियासी जमातों ने PDM में शामिल सियासी जमातों ने रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। अगर किसी के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाजत है। Pakistan's constitutional system has laws that when there is an attack within military jurisdiction, it is covered by an army law. And when there is damage or crime against civil institutions or within civil territories, there are anti-terrorist laws in the civil courts. So these laws are not new. They exist from 1952. And mind you, many civilians were tried under Imran Khan's own government under the same military act and through military courts, which now Imran Khan is saying is some kind of a martial law. No, there is no martial law. We believe in rule of law. 9 मई को इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस से बचने के लिए लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। ये वो करप्शन केस है जिसमें इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया से रकम मंगवाई और चैरिटी की रकम को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए। हमने तमाम तर केसेस का अदालतों में सामना किया। केस से बचने के लिए कभी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम ने सबात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने हर दौरे हुकूमत में आवाम के लिए आसानियां पैदा की।
PTI मुल्क को नुकसान पहुंचाने के एजेंडे पर काम कर रही थी। गुज़श्ता 4 साल में तरक्याती मंसूबों पर काम रोक दिया गया था। इमरान खान ने 4 साल में मुल्क की मईशत को तबाह किया। मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि वो आंधी रात खत्म हो गई। वही नालायक से पाकिस्तानी आवाम को छुटकारा मिल गया। उसका एजेंडा सामने आ गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा है। पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के हर एक के खिलाफ, पाकिस्तान के कौम के खिलाफ है। उस दहशतगर्द ने अपने दूसरे दहशतगर्दों के साथ मिलकर जो कुछ 9 और 10 मई को इस मुल्क में किया, उसकी नजीर नहीं मिलती। उसने ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान को काम जो इंडिया कराना चाहता था, जो दूसरे दुश्मन इजराइल वगैरह कराने चाहते थे, उसने वही काम करा के दिखा दिया। मगर मैं उसको मैसेज देता हूँ कि इस मुल्क में इस तरह लोग भी मौजूद हैं। आपके ये मजमूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले इंक्वायरी कमीशन ने अपनी कार्रवाई रोक दी है। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है कि अदालत ने कमीशन की कार्रवाई रोकी है, इसलिए इसे मजीद बढ़ाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन कानून के तहत तश्कील दिया गया है। कमीशन मामले में फरीक था, लेकिन इसे नोटिस जारी किए बगैर उसकी कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस खदशे की बुनियाद पर इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई, वो मरहला अभी आया ही नहीं था। कमीशन ने पहले ही इनकाद की वजाहत अपने पहले इजलास के तहरीरी हुक्मनामे में कर दी थी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ऑडियो किसने रिकॉर्ड की थी, यह बात का मामला है। जजेस के खिलाफ सैकड़ों शिकायत आती हैं, तहकीकात कैसे होंगी। कार्रवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान पेश हुए और कमीशन का कल का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। कमीशन ने कहा कि आज की कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि महंगाई और माशी मसाइल का अदराक है, कोशिश है कि IMF से प्रोग्राम मुकम्मल हो। तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 1 साल में होने वाली सियासी तकसीम ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ सियासी इस्तेहकाम ना हो। स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों जुड़ी हुई हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो मैं समझता हूँ आज ये है वो मेरा फाइनल कंक्लूजन। हमारी जो एक्सपोर्ट्स, हमारी इन्वेस्टमेंट्स वो बिल्कुल मुरझा चुकी हैं। बिल्कुल तो पाकिस्तान के जो मारूजी हालात है, कारोबारी आदमी बड़ा सेफ प्ले करता है, वो सब के साथ चलता है कि ये शायद अगली हुकूमत इसकी आ जाएगी, हम इससे भी बना कर रखें जो मौजूदा हुकूमत से बना। इस पर ना किसी को एतराज़ है, ना एतराज़ होना चाहिए। बजट आ रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं इस थोड़े अरसे में और इन हालात में, जबकि इक़्तिसादी तौर पर बेपनाह चैलेंजेस हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 60 की दहाई और उसके बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी बरामदात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब भी देर नहीं हुई, हम मिलकर पाकिस्तान की मुश्किलात को कम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप में ज़हानत है, आप ज़हीन, फतीन, काबिल तरीन, मेहनत तरीन और ग्रेट पैट्रियट्स आप लोग हैं। 60 की दहाई में, 50 की दहाई में, 70 की दहाई में, आपने 80 में आपने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान किस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। 90 की दहाई भी शामिल कर लें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके खुद ही तोड़ दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हमारे साथ खड़े हैं। दोस्त ममालिक, हमारे बरादर ममालिक, वो आज भी पाकिस्तान के लिए बेपनाह वो अच्छे जज्बात रखते हैं। बेपनाह उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई अरूज पर थी। आलमी सतह पर तेल की कीमतों की वजह से भी इस महंगाई में इजाफा हुआ। जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई उसको तो जोर पर थी, लेकिन उसके बाद आलमी कसाद बाज़ारी, आलमी जो मामलात, ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जो एक अनस्टेबल जो सूरत हाल थी और है सियासी तौर पर, वो एक बड़ी वजह थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के दौरान LNG की कीमतें बहुत नीचे आ गई थीं। गुज़श्ता हुकूमत ने LNG की कीमतें कम होने पर मुआहदे ना किए,
جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کبھی یقین ہے کہ ایک بار پھر ہم مل کر پاکستان کی حالت بدلیں گے۔ محمد مید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بروم نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے معاشی مشکلات سے نمٹنے اور معیشت کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے حکومت کی پالیسیوں اور ترجیحات سے آگاہ کیا۔ امریکی سفیر نے دو طرفہ اقتصادی، سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے وہاڑی میں یوتھ کنونشن سے خطاب میں کہا کہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والے اب دوڑیں لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی غرق ہو گئی، لیڈر جیل جانے سے نہیں ڈرتے، خواتین اور کارکنوں کو ڈھال بنانے والا لیڈر نہیں گیدڑ ہوتا ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ وہاڑی میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا یوتھ کنونشن سے خطاب۔ کہتی ہیں 9 مئی کے سانحہ پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج کا یہ کنونشن ہم شہیدوں اور غازیوں کے نام کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کوئی بدبخت انسان ہی ہوگا جس نے اپنی سیاست کے لیے شہداء کی یادگاروں کو آگ لگا دی۔ شہید صرف فوج کے نہیں ہوتے، شہید کسی ادارے کے نہیں ہوتے، شہید پاکستان کے ہوتے، اس مٹی کے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا غدار ہے وہ جس نے شہیدوں کی یادگاروں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی علامتوں کو آگ لگا دی۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ میرے نوجوانوں، یہ اچانک نہیں ہوا، یہ پری پلانڈ پوری تخریب کاری اور دہشت گردی کا منصوبہ زمان پاک کے اندر بنا تھا۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف اور میں انتقام پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا عمران خان اب ڈر کر گھر میں چھپا بیٹھا ہے، لیڈر خود گیدڑ نکلے تو لوگ ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے جہاں سے آئے تھے وہاں ہی واپس جا رہے ہیں۔ ایک بندہ، نواز شریف کا ایک ورکر، نواز شریف کا ایک ممبر، ایک نواز شریف کا ساتھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ ہوتا ہے مٹی سے محبت، یہ ہوتا ہے آپ کا کوئی نظریہ جس پہ آپ چلتے ہو، یہ ہوتا ہے مشن۔ اور آپ اپنے لوگوں کو کیا الزام دیتے ہو؟ جب آپ کا لیڈر خود گیدڑ نکلے گا تو لوگ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور آج صرف تمہارے لوگ تمہیں چھوڑ نہیں رہے، تمہارے خلاف پریس کانفرنسز میں گواہیاں دے رہے ہیں کہ عمران نے کہا تھا کہ 9 مئی کے حملے کرو۔ وہ ٹی وی پر آ کر یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے سانحے کا ماسٹر مائنڈ تھا، سرغنہ تھا، گینگ کا سربراہ تھا۔ مریم نواز نے کہا عمران خان کے انتقام کی وجہ سے محمد نواز شریف نے 1 سال تک جیل کاٹی، لیکن ہم نے اپنے کارکنوں پر کوئی آنچ نہ آنے دی، کوئی ایک بھی ساتھی نواز شریف کو چھوڑ کر نہ گیا۔ یہ بھی کہا نواز شریف کو مٹانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ گجرات کے علاقے کوٹلہ عرب علی خان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان نے معاشرے میں بد تہذیبی، منافرت اور تقسیم میں اضافہ کیا۔ عمران خان کے طرز سیاست سے جمہوریت اور پارلیمنٹ کمزور ہوئی۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ جو کام دشمن نہ کر سکا وہ عمران خان نے کر دکھایا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ شہداء کی یادگاروں پہ حملے کر دو، آپ ایم ایم عالم کا جہاز جلا دو جو ہماری حمیت کی نشانی ہے، آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دو، اور جی ایچ کیو کے اوپر آپ حملہ کرنے کی کوشش کرو۔ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ کام تم کر دو۔ جو ہمارے ساتھ کیا، جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے خاندان اور ہماری پارٹی کے ساتھ کیا، وہ تو ہم نے بھگت لیا۔ لیکن آپ یہ بتائیں، اس نے جو لوگوں کے بچے خراب کیے ہیں، اس کا تو علاج وہ ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں کسی نے نہ دیکھا۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले के सरगना और कारिंदों को सजा जमहूरी एहतजाज और रियासत पर हमले में फ़र्क ज़ाहिर करती है। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि आइन कानून पामाल करके कौमी अलामात की बेहुरमती अमेरिका, बरतानिया या पाकिस्तान में इसे कोई रियासत बर्दाश्त नहीं करती। पाकिस्तानी मुसल्लह जत्थों के वकीलों और ठेकेदारों को अमेरिका से ही जवाब मिल गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि इमरान नियाज़ी के हवारियों ने वो कर दिखाया जो दुश्मन 75 साल में न कर सका। इमरान खान मकाफ़ात अमल का शिकार है। गुजरावाला में अवामी इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि तरक्की करते पाकिस्तान को 4 साल में तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। PTI के शरपसंदों ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी और जब वक्त आना तो भाग जाना, ये होता है मकाफाते अमल। और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। जो इन्होंने जुर्म किया ये नाकाबिले माफी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई गुनेगार जेल से बाहर नहीं होगा और कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा। इस पे हम बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की क्लियर पॉलिसी है। वतन से गद्दारी की है, इस मिट्टी से गद्दारी की है जिस मिट्टी की वजह से आज हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो हमारी बका है। और मुल्क भर में PTI छोड़ने का सिलसिला जारी है। इमरान खान के इंतहाई काबिल एतमाद साथी और काबिल भरोसा रहनुमा और कारकुन भी पार्टी को खैरबाद कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने न सिर्फ ओहदों से इस्तीफा दिया और पार्टी को अलविदा कहा, बल्कि सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के लिए सियासत में आया था। 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी मैं पहले मजम्मत कर चुका हूँ और दोबारा मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान अफवाज हमारा फ़ख्र है और उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं, क्योंकि वो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। जो हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफिर किरदार तक लाना ज़रूरी है, चाहे उसमें जो भी मुलव्वस हो। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँगा। जब मैं सियासत छोड़ दूँगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूँगा। मेरा पाकिस्तान के लिए काम करूँगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लाऊंगा। पहले भी मैं ये करता रहा, सियासत से पहले भी मैं पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज ला के देता रहा, एक्सपोर्ट करता रहा। मैं दोबारा वही काम करना चाहता हूँ। सियासत को मैं खैराबाद कहता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रहीम यार खान से PTI के अहम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। खुसरो बख्तियार ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदारों से कोई रियायत न बरतने का मुतालबा किया। 9 मई के दिलसोज वाक़यात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे से दूर हो जाऊं और मैं इस सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाने वाले सैफुल्लाह नियाज़ी ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर इंतहाई अफसोस है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान बहुत डिस्टर्ब रहा, अपनी फैमिली पर तवज्जो देना चाहता हूँ। अबरारुल हक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मेरी परवरिश फौजी घराने में हुई है, पाक फौज से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुआविन ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा की मुलाकात में शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने वज़ीर आज़म को यूथ प्रोग्राम पर पेशरफ्त के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को यकसां तरक्की के मौक़े और बावक़ार रोज़गार की फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों को तालीम और हुनर की बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात की फ़राहमी के साथ साथ
کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حال ہی میں کوئٹہ میں 34ویں نیشنل گیمز کے افتتاح پر نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیتے دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ ہمارا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں اپنی توانائیوں کے بھرپور استعمال کے مواقع فراہم کر کے انہیں منفی پروپیگنڈے کے اثرات سے بچانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے معاون خصوصی شہزاد فاطمہ خواجہ کی ملاقات۔ اس ملاقات میں شہزاد فاطمہ خواجہ نے وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام پر پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ اور ناظرین، 9 مئی کو GHQ راولپنڈی پر حملہ کرنے والے ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی ہے۔ راجہ ماجد حسین دھنیال نے GHQ پر حملے سے قبل مظاہرین کو اکساتا رہا اور ریاست مخالف شدید نعرے بازی اور توڑ پھوڑ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ فوجی املاک خصوصاً GHQ پر حملہ کرنے پر اکسانے، پرتشدد مظاہروں کی سرپرستی اور فوج مخالف نعرے بازی پر راجہ ماجد حسین دھنیال کی گرفتاری کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں۔ راجہ ماجد حسین دھنیال PTI شمالی پنجاب کا سینئر نائب صدر اور مرکزی سیکرٹری لیگل افیئرز جیسے اہم عہدوں پر فائز رہا ہے۔ اور اسی بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر وال آف شیم تیار۔ وال آف شیم پر PTI رہنماؤں کے خلاف بینرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ PTI رہنماؤں کی تصاویر والے بینرز پر یوم مذمت غدار پاکستان کا نعرہ بھی درج ہے۔ بینرز اسلام آباد کچہری چوک روڈ اور ATC کے باہر آویزاں کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے شروع کیے گئے منصوبوں کو عمران خان کے دور حکومت میں پس پش ڈال کر ملک اور قوم کے اربوں روپے ضائع کیے گئے۔ شیخوپورہ میں موٹر وے M2 پر کوٹ پنڈی داس انٹرچینج کے تعمیراتی کام کا معائنہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ قوم نے تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو کرپشن، بے انصافی اور 9 مئی کو دہشت گردی بھی دیکھ لی۔ انہوں نے کہا کہ عمرانی فتنے کے اپنی موت آپ مرنے کے بعد اب ناانصافی، کرپشن اور دہشت گردی کے خاتمے کا اصل دور شروع ہو چکا ہے۔ ملک و قوم کو ترقی کی اسی شاہراہ پر گامزن کرے گا جہاں 2017 میں محمد نواز شریف چھوڑ کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوٹ پنڈی داس انٹرچینج مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیا تھا، مگر کرپٹ ٹولے نے اپنی کرپشن کی جھولی بھرنے کے لیے اس منصوبے کو ختم کر دیا۔ انہوں نے حکام کو انٹرچینج کی تعمیر 1 سال کی بجائے صرف 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ عوامی فلاح کے ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ سمن آباد انڈر پاس میں پونچھ ہاؤس لاہور منصوبے کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تعمیراتی کاموں میں اعلیٰ معیار کو یقینی بنایا جائے اور تعمیراتی منصوبوں کے دوران ٹریفک کو روان دوا رکھنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں سست روی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محسن نقوی نے پونچھ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے منصوبے کو بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ضلع شیخوپورہ کے علاقوں شرکپور اور منڈی جھبرا میں پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے استحکام پاکستان اور پاک فوج زندہ باد ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام نکالی جانے والی ریلیوں میں پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے مختلف بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر افواج پاکستان اور شہداء سے عقیدت کے اظہار پر مبنی نعرے درج تھے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو ریاستی املاک پر حملے کی مذمت اور ایسے عناصر کو عبرت کا نشان بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسکردو میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف تنظیموں کے زیر انتظام حسن صدپارہ چوک سے بڑی ریلی نکالی گئی۔ قومی پرچم تھامے ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بلند کیے۔ ریلی شہر کے مختلف حصوں سے ہو کر یادگار چوک پہنچی جہاں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے پاک فوج کی لازوال قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ شہداء ہمارے ہیرو ہیں جن کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مقررین نے 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کی۔ ملک بھر کی طرح خوزدار میں بھی تکریم شہداء پاکستان کے سلسلے میں جھالاواں میں آباد ہندو برادری نے بھی شہداء سے اظہار محبت کے طور پر ہندو محلہ خوزدار سے ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت ہندو پنچایت کے رہنما نے کی۔ ریلی میں معروف سماجی رہنما محترمہ ہما رئیسانی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ریلی شرکاء نے شہداء کی تصاویر اور پورٹریٹ بھی ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے نعرے لگائے۔ ہندو برادری کے رہنماؤں نے کہا کہ شہداء وطن ہمارے ہیرو ہیں، ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔
करक में अंजुमन ताजरान और स्कूल के बच्चों ने पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। इस रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए। रैली से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि पाक फौज की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाकर सजा दी जाए। और सिख बरादरी ने भी 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा किया है। सदर सिख इन पाकिस्तान सेवा सोसाइटी सरदार सरजीत सिंह कंवल ने ननकाना साहब में PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का आलाकार बन गई है। 9 मई को मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को तक़वियत दी गई। उन्होंने कहा कि सारी कौम ने साबित कर दिया कि पाक आर्मी हमारी रेड लाइन है। कौम, मुल्क और पाक फौज के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सिख बरादरी हर हाल में अपनी अफवाज के शाना बशाना है। भारतीय नापाक अज़ाइम और निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम का सिलसिला न थम सका। कंट्रोल लाइन के पांडू सेक्टर पर वाक़ गांव होतरेड़ी की रहायशी खातून सैयदा परवीन फातिमा को भारतीय फौज ने दिन दिहाड़े फायरिंग करके शहीद कर दिया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। मेरी वालदा मोहतरमा जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से लकड़ियाँ और घास वगैरह लेने के लिए ऊपर गई और इंडिया आर्मी ने वहाँ पे फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया। मेरा नाम इशरत काज़मी है। मैं शहीद मोहतरमा परवीन फातिमा की बेटी हूँ और मेरा आलमी बरादरी से ये इल्तिजा है कि मेरी अम्मी को बेगुनाह शहीद कर दिया गया है, तो हमारा कोई सहारा भी नहीं है। आलमी बरादरी से ये इल्तिजा है कि वो कोई ऐसा मामला करे जिसकी वजह से कोई और बेगुनाह शहीद ना हो। पाक आर्मी ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी अम्मी बहुत हो गई, हमें अपनी अम्मी का बहुत अफसोस हो रहा है। आज हमें महसूस हो रहा है कि हमारी अम्मी के साथ बहुत जुल्म किया गया है कि हम यही गुजारिश करते हैं कि इसका अज़ाला करें। तो हमारी यही गुजारिश है कि इसके बाद कोई बेगुनाह का कत्ल न किया जाए। तो अक़वाम आलम से अपील करते हैं कि वो इस तरह की बर्बरियत और जुल्म से हिंदुस्तान को बाज रखने में अपना किरदार अदा करे। नाजायज़ किस्म की हरकत से हमारा नुकसान हुआ, हमारा पूरी इस वक्त ये इलाका पूरा सोगवार है। हम शुक्रगुज़ार हैं पाक फौज के, उन्होंने हमारी बहन की लाश को बर वक्त हमारे हवाले किया है। और RSS और हिंदुत्व की शिद्दत पसंद सोच अमरीका भी पहुंच गए। अमरीकी सदर को कत्ल की धमकी देने वाला मोदी के इंतहा पसंदाना हिंदुत्व ख्यालात के हामी भारतीय नजाद नौजवान को वाशिंगटन में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मैसूरी के 19 साला वर्षित कंडोला ने अपना ट्रक व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी बैरियर से टकराया और नाजी परचम के साथ बाहर निकलकर पुलिस पर चीखो पुकार शुरू कर दी। इंक्वायरी अफसर का कहना है कि भारतीय नजाद नौजवान अमरीकी सदर जो बाइडन को कत्ल करने की गरज से व्हाइट हाउस आया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि सदर बाइडन को हादसे के बारे में ब्रीफ किया गया है। सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के तर्जुमान पीटर फ्रेडरिक और मारूफ भारतीय तज्जियाकार अशोक सोइन ने वाक़े को हिंदुत्व और RSS की शिद्दत पसंदाना नजरिए का नतीजा करार दिया है। RSS एक बाअसर नीम फौजी हिंदू कौम परस्त तंजीम है जिसकी हिंदुस्तान भर में 100 से ज़ायद वाबस्ता तंजीमें हैं। ये तंजीम हिंदुओं को अक़लियतों से बरतर तस्वुर करते हुए बिलखुसूस मुसलमानों पर मज़ालिम में पेश है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में RSS और दीगर इंतहा पसंद तंजीमें अक़लियतों की मजहबी, समाजी और बुनियादी हुकूक छीनने में मसरूफ़ है। हिंदुत्व की इंतहा पसंद सोच ने नौजवान ज़हनों को बुरी तरह मुतासिर करके तशद्दुद और इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब किया है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर के ज़िला पुंछ में भारतीय फ़ौज की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग के धमाके में एक शहरी ज़ख्मी हो गया है। KMS के मुताबिक भारतीय फौज ने कश्मीरियों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए जम्मू के मुतादिद इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। इन बारूदी सुरंगों के फटने से सैकड़ों अफराद अपनी जानें या जिस्मानी आज़ा खो चुके हैं। काबिज इंतजामिया ने जिला बारामूला में 4 बेगुनाह कश्मीरियों के खिलाफ काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें जम्मू की कोट भलवाल जेल मुंतकिल कर दिया है। श्रीनगर में G20 सियाहती इजलास के इनेकाद को कश्मीरियों ने महज एक ड्रामा करार दिया है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी लोगों ने कहा कि अगर मकबूजा इलाके के हालात मामूल के मुताबिक हैं तो भारतीय हुकूमत को बड़ी तादाद में फोर्सेस एहलकारों की तैनात और खौफ का माहौल पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। कश्मीरी अवाम मजलूम हैं और वो खुलकर बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत दुनिया को दिखाना चाहती थी कि मकबूजा कश्मीर पुरअमन है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है।
سری نگر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ G20 وفد کا کشمیریوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور انہوں نے کشمیری عوام کو درپیش مشکلات کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ پنسلوانیا کے لافائٹ کالج میں جنوبی ایشیا کی تاریخ کی اسسٹنٹ پروفیسر حفصہ کنجوال کا کہنا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے اختلاف رائے کو دبانے اور G20 اجلاس سے قبل چھاپوں میں ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت یہ کوشش کر رہا تھا کہ کشمیری اس کی حکمرانی میں خوش ہیں، جبکہ در حقیقت کشمیریوں کو مکمل طور پر خاموش کرا دیا گیا ہے اور کشمیر میں اختلاف رائے اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز بلند کرنے کو بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں پارٹی چیئرمین محمد یاسین ملک کو بھارتی عدلیہ کی جانب سے سنائی گئی عمر قید کی سزا کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر کشمیر کاز کے لیے قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یاسین ملک کو بھارتی عدالت نے گزشتہ برس 25 مئی کو ایک جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ترکیہ میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کل ووٹنگ ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ متحدہ پارلیمان اور صدارت کے لیے ووٹ ڈالیں۔ صدر اردوان کا سیاسی اتحاد پہلے ہی پارلیمان میں اکثریت حاصل کر چکا ہے۔ صدر اردوان کے حریف کمال کلچدار اوغلو نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ملک کی اقتصادی مشکلات پر روشنی ڈالی اور ملکی کرنسی کی قدر میں کمی کا ذکر کیا۔ انہوں نے کامیابی کی صورت میں ترکیہ کے مرکزی بینک کو خود مختار بنانے کا اعلان کیا۔ صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں صدر اردوان نے 49.5 جبکہ ان کے حریف کلچدار اوغلو نے 44.9% ووٹ حاصل کیے تھے۔ پہلے مرحلے میں واضح برتری کی وجہ سے تجزیہ کار صدر اردوان کی کامیابی کی توقع ظاہر کر رہے ہیں۔ یوکرین کے مختلف علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق دنپرو شہر میں مرکز صحت پر روس کی جانب سے داغا گیا میزائل گرنے سے 2 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس حملے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ تاہم روسی وزارت دفاع نے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں اسلحے کے ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یوکرینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دارالحکومت کیو سمیت دیگر علاقوں پر داغے گئے 10 میزائل تباہ اور 20 ڈرون طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ یوکرین کے دفاعی کونسل کے سیکرٹری نے BBC سے انٹرویو میں کہا کہ یوکرین روس کے خلاف بڑی جوابی کارروائیوں کے لیے گزشتہ کئی ماہ سے منصوبہ بندی کر رہا تھا اور اب ہم اس کارروائی کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یورپی یونین، اقوام متحدہ اور وسط ایشیائی ممالک نے افغان عبوری حکومت سے خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر عائد پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر یورپی یونین اور وسط ایشیائی ممالک کے خصوصی نمائندوں کا چوتھا اجلاس ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں ہوا، جس میں اقوام متحدہ اور عالمی بینک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے اعلامیے میں طالبان حکومت سے خواتین پر عائد پابندیاں ہٹانے اور جامع حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یورپی یونین اور وسط ایشیائی ممالک نے ایک بار پھر طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردی کا گڑھ نہ بننے دیں۔ سعودی عرب کے 2 خلاباز عالمی خلائی اسٹیشن پر پہنچ کر اپنی سائنسی مشن کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ ریانا برناوی اور علی القرنی نے خلائی اسٹیشن پر تحقیقی اور سائنسی تجربات کرنا شروع کر دیا ہے۔ علی القرنی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے مائکرو گریوٹی ماحول میں مصنوعی بیج لگانے کا تجربہ شروع کر دیا ہے۔ کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرل سعودی اسپیس اتھارٹی کے تعاون سے مائکرو گریوٹی ماحول میں بیج بونے کے ایک تجربے کی نگرانی کر رہی ہے۔ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کی فنڈنگ سے قائم کردہ موگ مائکرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے چترال کے پسماندہ علاقے گرم چشمے میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں حسن طارق بٹ اس رپورٹ میں۔ چترال کے علاقے گرم چشمہ میں واقع آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کا موگ ہائیڈرو پاور پلانٹ 2019 میں مکمل ہوا۔ تقریباً 1000 کنیکشن ہیں، اس کے اندر 14 سکول ہیں جن میں 2 کالجز بھی شامل ہیں۔ جو ہمارا THQ ہاسپٹل ہے گرم چشمہ کے اندر، اس کو بھی ہم اسی سے الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہیٹنگ کا جو پروسیس گھروں کے اندر ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ڈیفورسٹریشن 2019 کے بعد تقریباً 80% ریڈیوس ہو گیا ہے۔ 16 کروڑ روپے کی لاگت کے منصوبے سے چترال کے پسماندہ علاقے میں لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا۔ بجلی کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سے تبدیلیاں آئی ہیں، خاص کر ہم عورتوں کی کھانسی ہوتی تھی،
मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती थी, वो धुआं की वजह से। हम लोग पहले गोबर इस्तेमाल करते थे, इसके बाद लकड़ियाँ, अभी बिजली से रोटियाँ बनाते हैं, हीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। मोग हाइड्रो पावर प्लांट से गरम चश्मा में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की राह हमवार हुई। बिजली की वजह से हम अपने अक्सर क्लासरूमों में मल्टीमीडिया सिस्टम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेट से डाउनलोड करके क्लासरूम में मुख्तलिफ तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लकड़ियों का जो सिस्टम है ख़त्म करके हम अपने क्लासरूम को ये हीटर के ज़रिए से हम मुंसलिक किए हैं। मंसूबे से चित्राल की दूर अफ्तादा आबादी में रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिली। मोग पावर प्लांट जब से बना है और इसी के साथ एक RSP ने हमारे लिए यहाँ पे IT हब कंस्ट्रक्ट करके हमें दिया, तो बीइंग ए फ्रीलांसर मैं अब इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई की वजह से 24 आवर अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट नेशनल ग्रिड से दूर इलाकों को माहौल दोस्त और काबिल तजदीद बिजली फराहमी का बेहतरीन जरिया है। मोग हाइड्रो पावर जैसे छोटे बिजली घर से न सिर्फ इलाके की अवाम को तरक्की के मरकजी धारे में लाने में मदद मिली है, बल्कि इसके साथ साथ तवानाई के हसूल में माहौल पर पड़ने वाले मनफी असरात को भी कम करने में मदद मिली है। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चित्राल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत SMTA बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट में मोटरवे की तर्ज पर फोर्स बनाने समेत ड्राइवर्स और कंडक्टर के हवाई जहाज़ के मेज़बानों की तरह तरबियत के लिए ट्रेनिंग स्कूल कायम करने का फैसला किया गया। ट्रेनिंग स्कूल में पीपल्स बस सर्विस के मुलाजमीन को बेहतरीन खिदमत की तरबियत दी जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के इंस्पेक्टर्स भी सूबे भर में तैनात किए जाएंगे। गाड़ियों के इंस्पेक्शन के साथ साथ मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग शोबा ख़वातीन पंजाब की सदर डॉक्टर शिंसरा मनसब अली खरल ने कहा है कि PTI और इमरान खान का असल चेहरा पूरे कौम के सामने आ चुका है। इमरान खान की असलियत जानने के बाद उसके करीबी साथी भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। ननकाना साहब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में रिकॉर्ड धांधली की गई और जहांगीर तरीन के जहाज़ में अरकान असम्बली को ला कर एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के 4 साल दौरे हुकूमत में मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया गया। इमरान खान और PTI की असलियत कौम के सामने आ चुकी है। इमरान खान आज भी ज़िद और अना के खौल से बाहर नहीं निकल रहा। उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारा फ़ख्र है। 9 मई को एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। शेखुपुरा में रेस्क्यू 1122 के ज़रिए एहतमाम सैलाब और कुदरती आफात से नबरदाज माह होने और शहरियों और अमलाक को नुकसान से भी महफूज रखने के लिए मानसून से पहले फ़र्जी मशकें की गईं। देखते हैं मोहम्मद इस्लाम गाजी की रिपोर्ट। फर्जी मशकों का मकसद इमदादी इदारों रेस्क्यू वर्कर्स की कारकर्दगी देखने के साथ साथ इस बात के अमल को यकीनी बनाना था कि खुदा न खास्ता तूफानी बारिशों, सैलाब या किसी हंगामी सूरत हाल के दौरान बर वक्त इमदादी सरगर्मियां सर अंजाम देते हुए शहरियों के कम से कम नुकसान के साथ उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर सकें। इसका मकसद ये होता है कि एक बार हम अपनी एक्सरसाइज कर लें और हम देख लें कि अगर ऐसी कोई इवेंचुअलिटी आती तो हम लोग तैयार हैं कि या किसी चीज़ की हमें कोई फर्दर ज़रूरत है, अगर कोई हमारा इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा तो हमें पता हो। हमने मुख्तलिफ जितनी बोट्स हैं वो यहाँ पे आज उनकी रिहर्सल्स की है और जो हमारे दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं और OBMs हैं, उनको हमने आज फंक्शनैलिटी चेक की है ताकि हम अपने जो सारे इक्विपमेंट्स हैं उनको फिज़िकली चेक करें। अगर कोई इस तरह का फ्लड आता है तो उसमें हम किस तरह से किस तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। जहाँ पे भी इन फ्यूचर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है किसी की भी सूरत हाल से नागहानी आफत से निपटना पड़े तो इंशाल्लाह हम लोग शाना बशाना काम करेंगे मर्दों के। फर्जी मशकों में PDM में रेस्क्यू 1122, महकमा नहार, लाइव स्टॉक, महकमा सेहत, सिविल डिफेंस समेत तहसील और जिला इंतजामिया के अदारे और उनके अफसरान ने भी शिरकत की। नहर अपर चिनाब में होने वाली फर्जी मशकों के दौरान रेस्क्यू वर्कर्स ने पानी में डूबे हुए अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ तिब्बी इमदाद देने का अमली मुजाहरा भी किया। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। और लोगों के दिलों पर राज करने वाली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और मारूफ अदाकारा रानी की आज 30वीं बरसी मनाई जा रही है। तफसीलात बता रही हैं अज़गा मकसूद। को अपने रक्त से अमर बना देने वाली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रानी 8 दिसंबर 1946 को लाहौर में पैदा हुई। रानी का असल नाम
नासरा था। हदायतकार अनवर कमाल पाशा ने नासरा को रानी के नाम से 1962 में अपनी फिल्म महबूब में मुतारिफ करवाया। 1964 तक रानी की अक्सर फिल्में नाकाम रहीं। 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म अंजुमन ने अदाकारा रानी को बामे उरूज तक पहुंचाया। रानी की जिंदगी की सबसे कामयाब फिल्म अमराव जाने अदा थी और फिर रानी की यके बाद दीगर सुपरहिट फिल्म में आती चली गई। जो बचा था वो लुटाने के लिए उर्दू के साथ साथ रानी ने पंजाबी फिल्मों में भी कामयाब अदाकारी की, जिनमें चंद मखना सबसे नुमाया थी। रानी ने पाकिस्तानी ड्रामों में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। खुश कैसे रहता है आदमी? गड्डी है आपके पास? है तो सही, मगर वो भी इस अजायब घर का एक हिस्सा है। रानी को कैंसर जैसा जानलेवा मर्ज लाहक था, जिसके बायस वो 27 मई 1993 को 46 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। रानी के मुनफरिद किरदार आज भी रानी के परिसारों के दिलों में जिंदा हैं। असका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे की तहजीब व सकाफत सदियों पुरानी और दुनिया भर में मुनफरिद मकान रखती है। दौर जदीद में तेजी से मालूम होती इलाकाई सकाफत से नई नस्ल को रोशनास कराने के लिए खपलू में एक रोज़ा सकाफती नुमाइश का एहतमाम किया गया है। तफसील बताएंगे गांचे से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली आलम। कुदरती हुस्न से मालामाल ज़िले गांचे के बासियों का रहन सहन, मुनफरिद मलबूसात और रिवायती खाने अपने इनफरादियत की वजह से दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। ताहम तेज़ी से मादूम होती हुई सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए सिटी ग्रामर स्कूल खपलू में एक रोज़ा सकाफती नुमाइश का एहतमाम किया गया। अपनी जो नई नस्ल है तलबा व तालिबात को हमारे आबा व अजदाद किस तर्ज की ज़िंदगी गुजारते थे और क्या कुछ वो बतौर खुराक खाते थे और को उनकी लिबास क्या थी, इस हवाले से जो है बच्चों को बताना था। पुराने ज़माने का जो दौर है उसकी उनके बारे में, जैसे खाने पीने हो गया, उनके लिबास के बारे में इंट्रोड्यूस करना यहाँ पे हमारा यही मकसद है। आज हमने यही जाना है कि हमारे आबा व अजदाद प्योर चीज़ें खाते थे। हमें ये तमाम के तमाम इंतज़ामात देखे, हमने इधर देखा जिस तरीके से मतलब हमारी सकाफ़त को उसने उजागर किया था और जिस तरीके से डिशेस पुराने ज़माने में इस्तेमाल करने वाले डिशेस पेश किए वो बहुत ही ज़बरदस्त है। नुमाइश में कदीम ज़माने में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले लिबास, घरेलू सामान, रिवायती खाने और मुख्तलिफ त्योहारों में बनने वाले पकवान ख़ास तौर पर तैयार करके रखे गए थे। हुकूमती सतह पर इलाकाई सकाफत को महफूज करने के लिए ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज़, गांचे। और अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम ज़ेरीन खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई और वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीराबाद, दादू में 48, जबकि सक्खर और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।